हेलो हाय नमस्कार मोर यूट्यूब चैनल ओडिया पुओ धनंजय यूट्यूब चैनल को मोर आपण मानकु स्वागत। आज आइटम ताल पिठा ताल आउ ताल को चाउल गुंड मिसेकी आज पिठार आइटम तैयारी कर पकड़ी टाइप छाण आपण मानू देखिए आउ कहे केमती लगिला कमेंट माध्यम रे जनइबे। देखंतु एही वीडियोटी ए वीडियोटी आपण मानकु भल लागिथले सब्सक्राइब करि देबे आउ लाइक एंड शेयर कर देबे। जे भल लागिथिबो देखिए जनइबे। एडवांस हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सो जा तू। गुड नाइट। जेबे तो सहरे हजी गला मन कहीं तो पाखरे तू मते चाहे दे कि लुचि जाऊ कहीं रही गली आसी जेबे तो सहरे हजी गला मन कई तो पाखरे तू मते चाहे दे कि लुचि जाऊ कहीं मते देखी जदि किछि हाउ नहीं काहे कि तू इशारा दऊ है सब दिन आसी मो बाटा जगी सतारे तू कौन लगुची तू 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 मो प्रेम रे अछु मिछरे ना 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 कही चली जाऊछु लगुची तू 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 मो प्रेम रे अछु मिछरे ना 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 कही चली जाऊछु। ऋतु ठारू बेसी तू जे चंचल फूल ठारू मन लोभा तू खाली बासुचु मो महक नहीं आ टिके
କଥା ହବା ତୁଲା ଜର ବନ୍ୟା ତୁ ଅଳସ କନ୍ୟା ଯେବେ ଧୀରେ ବହି ଯାଉଛୁ ନହେବି ମୋର ହେଲୁ ତୁ ନିଜର ଜୀବନ ମହାଇ ସାରିଛୁ ଲାଗୁଛି ତୁ 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 ମୋ ପ୍ରେମରେ ଅଛୁ ମିଛରେ ନା 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 କହି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଲାଗୁଛି ତୁ 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 ମୋ ପ୍ରେମରେ ଅଛୁ ମିଛରେ ନା 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 କହି ଚାଲି ଯାଉଛୁ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିବ କେତେ ରାତି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ ବି କରିପାରିବେ, ସେୟାର ବି କରିପାରିବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।